كنت مرة في دولة من الدول. Suatu ketika saya pernah di salah satu negara. فجمعني السير بأن ركبت سيارة أجرة. Karena suatu keperluan saya pun naik taksi. وكان بجنبي أيضا رجل سبقني إلى تلك السيارة راكب وجهتنا واحدة. Di sebelah saya di dalam taksi tersebut sudah ada seseorang penumpang lainnya yang terlebih dahulu naik karena kebetulan tujuan kami sama. فجرى بيني وبين الحديث هو الذي بدأ. Lalu terjadilah dialog antara saya dengannya dan dia yang memulainya. قال الوهابية يكرهون آل البيت ومحمد بن عبد الوهاب هذا الرجل وذكر ألفاظ سيئة يكره آل البيت ويسب آل البيت. Dia berkata, orang-orang Wahabi itu membenci keluarga Nabi Ahlul Bait. Dan Muhammad bin Abdul Wahab, orang ini, dia menyebutkan dengan kata-kata jelek, membenci Ahlul Bait serta mencela Ahlul Bait. وجاء بكلام عجب وأنا ساكت أستمع إليه. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengherankan dan saya pun dia mendengarkan ucapannya. لما انتهى قلت له سبحان الله محمد بن عبد الوهاب يسب آل البيت. قال نعم. قلت سبحان الله. Setelah dia selesai berbicara, saya berkata, Subhanallah, Muhammad bin Abdul Wahab mencela Ahlul Bait? Orang ini mengatakan, iya. Saya kembali berkata, Subhanallah. عدت له مرة ثانية قلت محمد بن عبد الوهاب يسب آل البيت. قال نعم. Saya mengulangi pertanyaan, Muhammad bin Abdul Wahab mencela Ahlul Bait? Orang ini berkata, iya benar. قلت والله سب آل البيت جريمة. سب آل البيت جريمة عظيمة وويله ثم ويله من يسب آل البيت. من الذي يتجرأ أن يسب آل البيت؟ Maka saya katakan, demi Allah, mencela Ahlul Bait adalah kejahatan yang besar. Sungguh celaka orang yang mencela Ahlul Bait. Siapa yang berani mencela Ahlul Bait? ثم رجعت مرة ثانية قلت محمد عبد الوهاب يسب آل البيت. قال نعم يسب آل البيت. قلت أعوذ بالله هذه جريمة. هذه كيف مسلم ويسب آل البيت؟ هذا أمر سيء. Saya kembali bertanya, apakah benar Muhammad bin Abdul Wahab mencela Ahlul Bait? Orang ini menjawab, iya benar. Dia mencela Ahlul Bait. Saya katakan, a'udzubillah, ini adalah kejahatan yang besar. Bagaimana mungkin seorang muslim mencela Ahlul Bait? Ini adalah perbuatan yang sangat jelek. ثم التفت له مرة ثالثة قلت له وين وجدت أن يسب أهل البيت؟ أي كتاب من كتبه وأي رسالة من رسائله؟ قال لا معروف. قلت لا أصبر، المعروف هذا حدده لنا، لأن سب أهل البيت هذه جريمة عظيمة، فإذا كان يسب أهل البيت أرني حدد لي الكتاب. Kemudian untuk yang ketiga kalinya saya menoleh kepadanya dan bertanya, di mana kamu mendapati dia mencela Ahlul Bait? Di kitabnya yang mana? Di tulisannya yang mana? Dia berkata, itu adalah sesuatu yang sudah dikenal. Maka saya jawab, tidak bisa demikian. Kalau memang itu adalah sesuatu yang sudah dikenal, di mana dia mencela Ahlul Bait? Karena mencela Ahlul Bait adalah kejahatan yang besar. Coba tunjukkan kepada saya di kitab yang mana. وقلت له أنا أصارحك أنا أكثر كتب الشيخ قرأتها وما رأيت في واحد منها إطلاقا لفظة ولا بشيء خفي جدا في سب لآل البيت. Saya kemudian berkata kepadanya, saya sudah membaca banyak kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demi Allah, saya tidak menemukan satupun kalimat baik secara langsung ataupun tidak langsung ada celaan terhadap Ahlul Bait di dalamnya. ورأيت في كتبه مواضع كثيرة جدا فيها الثناء على آل البيت وبيان مكانتهم وبيان فضلهم وبيان منزلتهم. Bahkan sebaliknya, saya mendapati di banyak tempat di kitabnya, beliau memberikan pujian terhadap Ahlul Bait, menjelaskan keutamaan mereka dan kedudukan mereka. حتى إن أحد طلبة العلم ألف رسالة قيمة بعنوان جهود محمد بن عبد الوهاب في الثناء على آل البيت، نقل أقوال كثيرة من كتبه في الثناء على آل البيت. Sampai-sampai ada seorang penuntut ilmu yang dia ini menulis tulisan dengan judul Kesungguhan Muhammad bin Abdul Wahab dalam memuji Ahlul Bait. Dia nukilkan banyak dari ucapan Syekh dari kitab-kitabnya yang memuji Ahlul Bait. قلت له فأنت حدد لي فين هذا السب الذي تقوله لآل البيت الذي في كتب محمد bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kemudian saya berkata kepadanya, sementara kamu, di mana kamu mendapati bahwasanya Syekh mencela Ahlul Bait? Di mana kamu mendapati dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah? ثم أشركت سائق التاكسي معنا قلت له إيش رأيك؟ قال نعم صح كلامه أخرج من قلت وأنا مستعد لك أدفع لك المبلغ الذي تريد إن أخرجت لي نص واحد من كتبه أنه
يسب آل البيت. Saya meminta kepada sopir taksi untuk menilai percakapan kami. Saya bertanya, apakah ucapan saya ini benar? Sopir ini menjawab, ya benar. Lalu saya berkata kepada orang tadi, saya siap membayar berapapun yang kamu minta jika kamu bisa menunjukkan satu saja teks di dalam kitabnya yang menunjukkan celaan terhadap Ahlul Bait. سكت قليل ثم التفت إليه قال يعني هو ما يسب آل البيت؟ Lalu dia diam sejenak dan menoleh kepada saya dan bertanya, dia tidak mencela Ahlul Bait? التفت إليه قال يعني هو ما يسب آل البيت؟ قلت سبحان الله أنت الآن تجزم وبصوت عالي وبنبرة قوية وتقول إنه يسب آل البيت والآن تلتفت لي وتقول هو ما يسب آل البيت. Dia menoleh kepada saya dan bertanya, jadi dia tidak mencela Ahlul Bait? Maka saya menjawab, subhanallah, tadi kamu sendiri yang berbicara dengan suara keras penuh keyakinan mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab mencela Ahlul Bait. Sekarang kamu justru bertanya kepada saya, apakah benar dia tidak mencela Ahlul Bait? أنا أريد أن أنبهك قلت له أنا أريد أن أنبهك إلى أمر مهم جدا. Saya berkata kepadanya, saya ingin mengingatkan kepadamu sesuatu yang sangat penting. انتبه له والله ستقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ويسألك عن هذا الكلام. Perhatikan baik-baik, demi Allah, kamu akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu ucapkan ini. والله الافتراء على عالم من علماء المسلمين والتكلم والجرأة على علماء المسلمين العلماء لحوم مسمومة. Menuduh salah seorang ulama di antara ulama-ulama kaum muslimin mengatakan sesuatu yang jelek atas mereka, itu adalah bahaya yang besar. فإذا كنت تتكلم هكذا بدون دليل وبدون مستند لا تظن أن كلامك هذا ينتهي. والله ستقف يوم القيامة ويكون هذا الإمام خصمك بين يدي الله سبحانه وتعالى. Jika kamu berbicara tanpa ilmu dan tanpa bukti, jangan kamu kira perkataanmu itu akan berlalu begitu saja. Demi Allah, kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan ini di hari kiamat, dan imam ini akan menjadi lawanmu di hadapan Allah. إما تكلم بعلم ودليل ومستند وإلا اسكت بحلم. Hendaknya kamu berbicara berdasarkan ilmu, bukti, dan landasan yang jelas. Jika tidak, maka diamlah saja dengan bijak. ما الذي يحوجك أن تقول أنه يقول كذا؟ Apa yang membuatmu harus mengatakan bahwasanya dia Muhammad bin Abdul Wahhab berkata demikian? قلت وأنا سأعطيك الآن فائدة ستكون مدهشة بالنسبة لك. Kemudian saya mengatakan kepadanya, sekarang saya akan memberikan faedah yang barangkali akan membuatmu lebih kaget lagi. قلت محمد بن عبد الوهاب رزقه الله أولاد تعرف ما أسماء أولاده؟ Saya katakan, Muhammad bin Abdul Wahhab Allah memberikan rezeki kepadanya berupa anak-anak. Apakah kamu tahu siapa nama anak-anaknya? قلت أنا أذكر لك أسماء أولاده. أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب علي الحسن الحسين فاطمة عبد الله إبراهيم عبد العزيز. هذه أسماء أولاده. Kemudian saya sebutkan nama-namanya. Nama-nama anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah, Abdullah, Ibrahim, dan Abdul Aziz. Itulah nama-nama dari anaknya. علي الحسن الحسين حتى في بعض الكتب يقال إن كنية أبو الحسين رحمه الله. علي والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله وإبراهيم هؤلاء كلهم آل البيت إلا عبد العزيز فقط هو الذي اسم معبد لله سبحانه وتعالى. Ali, Al-Hasan, Al-Husain, sampai disebutkan di sebagian kitab bahwa nama kunyah beliau adalah Abu Husain. Kemudian Fatimah, Abdullah, Ibrahim, semuanya adalah nama-nama dari Ahlul Bait. Yang tidak termasuk dari nama Ahlul Bait adalah Abdul Aziz, yang merupakan nama penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. فشخص يسمي أولاده كلهم بأسماء البيت علي والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله وإبراهيم هذه أسماء أولاده وهذه الأسماء باقية حتى يومنا هذا في أسرته. Syekh ini memberi nama anak-anaknya dengan nama Ahlul Bait semuanya. Ada Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah, Abdullah, Ibrahim, semuanya adalah nama Ahlul Bait. Bahkan nama-nama ini masih dipakai sampai di masa kita, di keluarga beliau. إمام المسجد النبوي اسمه الشيخ حسين لأن الشيخ رحمه الله من حبه لآل البيت سمى أولاده بأسماء آل البيت. Salah satu imam di Masjid Nabawi sekarang ini namanya adalah Syekh Husain, termasuk di antara keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau memberi nama anak-anaknya dengan nama Ahlul Bait karena besarnya kecintaannya kepada mereka. ثم يأتي خصومه ويدعون زورا وكذبا يقول أنه ما يحب آل البيت وأنه عدو لآل البيت وأنه يسب آل البيت. Lalu datanglah orang-orang yang memusuhinya dan menyebarkan tuduhan palsu serta kebohongan
mengatakan bahwasanya dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mencintai Ahlul Bait, memusuhi mereka, bahkan mencela mereka. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Alangkah besarnya kebohongan yang keluar dari mulut mereka, mereka tidaklah mengatakan kecuali hanya kedustaan belaka. فهذا كله من الكذب والافتراء على هذا الإمام رحمه الله الرحمة الواسعة. Semuanya ini hanyalah kebohongan dan fitnah terhadap Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepadanya dengan rahmat yang luas.